기도합니다. хичээлээ. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 저희들에게 성령의 감동과 기쁨으로 준비되게 해 주시옵소서. залбирая. Бурхан минь ээ. Таны үгийг сонсоход та биднэрт туслаарай. Зүрх сэтгэлийг минь та бэлдэж өгөөч. 이 하나님의 말씀이 우리 속에서 역사하셔서 사망의 그물에서 벗어나게 하는 생명의 말씀들이 다 되게 해 주시옵소서. Та өөрийн үгээр биднийг тэр харанхуйн хөндийгөөс тэр үхлийн зангнаас өөрийн үгээр биднийг авран амь руу та биднийг удирдаач. 나와 다른 사람을 살리는 생명의 말씀들이 되게 해 주시옵소서. Намааг өөрийг минь төдийгүй бусдыг амьдруулдаг амьд үг байлгаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 여호와를 경외하는 사람에게는 하나님이 주시는 은혜가 있다고 증거했습니다. Эзнээс эмээгчдэд эзний өгдөг нэгүсэл ерөөл байдгаа гэж хэлсэн байгаа. 사망의 그물에서 벗어나게 해준다. 아주 귀한 하나님의 약속입니다. Үхлийн хөндийгөөс амийг нь аврах болно гэсэн эзний гайхамшигтай амлалт юм. 내가 한 번은 어떤 일 때문에 고민을 하다가 그 악한 주장을 하는 사람과 타협을 할까 그런 생각을 갖고 있었습니다. За би нэг зүйлээс болоод за энэ хорон муу хүмүүстэй хэрхэн 타협? 타협. Тэр хорон муу хүмүүсүүдтэй хэрхэн хил амаа ололцох вэ гэж бодсон. 그러고 있는데 하나님의 말씀이 떠올랐습니다. Тэгээд эзний үг, бурхны үг санаад орсон. 그게 바로 잠언 25장 26절입니다. Тэгээд сургаалт төгс 25-ын 26 дугаар эшлэл санаад орсон. 26절 읽어보세요. 25-ын 26. 의인이 악인 앞에 굴복하는 것은 우물의 흐리워짐과 샘의 더러워짐 같으니라고 하나님이 따끔하게 나를 책망했습니다. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр сургаалт төгс 25-ын 26 шудраг зөвхөн хар санаатны өмнө нүгэлд унах нь бохирдсон худаг бөгөөд булан гарцсан булаг мэт буюу гэсэн. 그래서 아멘 하고 이 말씀을 받아들였습니다. Тэгэд 아멘 гэд энэ үгийг би зүрх сэтгэлдээ бүр илүү тунхагсан байгаа. 우리는 종종 어떤 어려운 일을 빨리 해결하기 위해서 그 악한 자들과 이 타협을 하는 그런 생각을 하게 됩니다. Тэгээ бид нэр заримдаа ямар нэгэн асуудлаас болоод ийм хорон муу хүмүүсүүдтэй яаж хил амаа олцох вэ гэсэн тохиолдлууд бас байдаг. 그러나 그건 하나님의 뜻이 아닙니다. Гэхдээ бурхан тийм хүмүүсүүдтэй нэгдэхийг хүсдэггүй байгаа. 하나님께 믿고 맡기고 만약 의인이 악인 앞에 굴복하는 것은 우물이 흐리워짐과 샘이 더러워짐 같다 이렇게 경고하고 있습니다. Тэгээд бурхан зөвхөн өөрт нь итгэж өөрт нь найдаж дагахыг хүсдэг. Тэгээ юу гэсэн бэ гэхээр шудраг зөвхөн хар санаатай хүнтэй нэгдвэл нүгэлд унсан тийм бохирдсон худагтай адилаа, булангарцсан булагтай адилаа гэж хэлсэн байгаа. 정직하고 진실한 하나님의 말씀대로 우리가 살아야 됩니다. Тэгээ бид нэр зөв шударгаар эзний үгээр зөвийн замаар амьдрах хэрэгтэй, явах хэрэгтэй. 그리고 또 며칠 전에는 어떤 문제 때문에 마음이 두렵고 답답한 그런 경험이 있었습니다. Тэгээ хэд хоногийн өмнө миний сэтгэл нэг л давчтаад ер нь хэцүү байсан нэг зүйлээс бодоод 그래서 가만히 생각해 봤습니다.
Тэгээ би ингээд хэсэг бодсон. 그런데 내가 전혀 두려워할 필요도 없고 걱정할 필요도 없는 사실을 발견했습니다. Тэгээ би ингээд бодоод лсэн чинь ерөөсө санаа зовох шаардлагагүй тийм асуудал байсан байгаа. 아, 이게 마귀가 나에게 두려움을 주는구나. Тэгээд сатан намайг айлгаад байгаа юм байна. 여러 가지 근심 걱정을 나에게 주는구나. Янз бүрийн элдвийн санаа зовлтоор намайг айлгаад байгаа юм байна. 그리고 잠을 자지 못하게 하는구나. Тэгээд шүнч тайван унтуулж чадахгүй байгаад байгаа юм байна. 그래서 하나님께 기도하고 있는데 또 하나님의 말씀을 주셨습니다. гэж би бодсон байгаа. Тэгээд залбирсан. Тэгсэн бурхны энийг ишлэл Библийн ишлэл санаад орсон. 아무리 살펴봐도 내가 두려워할 만한 잘못된 것이 없고 내 행동이 진실하다고 확신이 됐을 때 하나님은 이 말씀을 주셨습니다. Тэгээ би ингээ өөрийгөө харахад хичнээн ингээ бодоод байсан боловч миний буруу гэхээр зүйл нэгч байхгүй. Тэр асуудлын талаар ерөөсөө санаа зовох шаардлагагүй юм байна гэж бодох үед нэг Библийн ишлэл санаанд орсон. 잠언 28장 1절입니다. Сургаалт төгс 28-ын 1. 읽어보세요. Сургаалт төгс 28-ын 1. 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라. 이 말씀이 주어져요. Хинч мөрдөж мөшгөөгүй байхад хар санаатан зүгтдэг бол шудраг хүн арслан мэт зоригтой гэсэн. 악인은 죄 있는 사람들, 의인을 대적하고 의인을 공격하는 사람들. 이런 사람들은 악한 자들은 쫓아오는 자가 없어도 도망한다고 했어요. 그러나 의인은 사자같이 담대하다. 이 말씀이 주어졌습니다. Тэгээд зөв шудраг хүмүүсүүдийг ямагт ингэж хавчиж байдаг тэр хорон санаатнууд тэднийг хинч мөшгөж мөрдөөгүй байхад тэд нэр өөрсдөө байнга зүхтаж байдаг байна. 자, 우리는 харин зөв шудраг хүн арслан мэт зоригтой байдаг юм а гэсэн. 우리는 사자같이 담대한 이런 의인의 축복을 하나님이 주신 겁니다. Тэгээд бид нэр арслантай адил зоригтой байдаг зөв шудраг тийм ерөөлийг бурхан биднэрт хайрлсан юм а. 그러니까 이 두려움이 싹 사라졌습니다. Яг энэ ишлийг санаад миний дотор байсан айдас бүр уул мөргөө арилсан байгаа алга болсон. 그리고 근심 걱정이 싹 사라졌습니다. Санаа зовлтууд ч бүгд байхгүй болсон. 그래서 제가 그날 밤 잠을 잘 잤습니다. Тэгээ би тэр дараа шөнө маш сайхан амарсан. 이 하나님의 말씀이 우리에게 사망의 올무에서 두려움의 올무에서 건져주시는 생명의 말씀이 되는 거예요. Тэгээ эзний үг биднийг өхлийн хөндийгөөс авардаг тэр харанхуйн занганаас биднийг татан гаргадаг амийн булаг юм а. 또 한 가지 경험이 있습니다. Тэгээ бас яг биеэрээ мэдэрсэн нэг зүйл бас гэвэл юу гэхээр 제가 전도사 시절에 상당히 좀 궁핍한 생활을 했습니다. За би яг пастор болохынхаа өмнө цуглаанд үйлчлэгч байхдаа маш хэцүү амьдарч байсан. 그때 버스 터미널을 지나가는데 이것을 봤습니다. 버스 터미널. Цуглааны нөгөө ахлагч байхдаа маш хэцүү байдаг байсан, хэцүү амьдардаг байсан. Тэгээ нэг өдөр яасан гэхээр автобусны одоо манайхаар бол драгон хөдөө явдаг тийм том юу автобусны буудлууд байдаг штэ. Тэгээ тийм буудлын дээр нэг зүйл харсан. 어떤 장사꾼이 고기를 파는데 돈을 많이 이렇게 막 쌓아놓고 막 돈이 벌리는 거예요. 너무 장사가 잘 돼가지고. Тэгээ нэг махны 8-аач 8 маш сайн зарагдаж байгааг харсан. 근데 그 순간 그 돈을 버는 순간 내 마음이 미혹이 왔습니다.
Тэгээ би яг тэр байдлыг хараад сэтгэлдээ одоо соригдсон гэх юм уу? 나도 전도사 이거 하는 것보다는 저 고기 장사해서 돈을 좀 벌까 하고 이 돈을 보니까 이 돈 버는 것이 아주 부러웠습니다. Тэгээ тэр махны 8-ачныг хараад за би чи ингэж хэцүү ингэж цуглаанд үйлчилж ахлагчийн нэг орлогогүй юм ахлагчийн амьдралаар амьдрахаар мөнгөний араас явж мөнгө болдог юм билүү гэж бодоод тэр махны 8-ачин маш их атаархмаар харагдсан. 그리고 예수를 믿지 않는 사람들 또 예수를 믿어도 정직하지 못한 사람들이 잘 되는 걸 내가 옆에서 보았습니다. Мөн Есүст итгэдэггүй хэрнээ маш сайхан явж байгаа хүмүүсүүд мөн Есүст нэг сайн итгэдэггүй хэрнээ бас сайн яваад байгаа хүмүүсүүдийг харсан. 그들이 세상에서 돈 벌고 세상에서 잘 되는 것이 부럽고 나도 그렇게 하고 싶은 생각이 막 드는 거예요. Тэгээ тэдний тэг сайн сайхан яваад байгаа нь маш их атаархмаар харагдаад байсан. Тэгээ би ч гэсэн тэгж тэднэртэй адилхан баймаар санаа төрсөн байгаа. 그때 하나님의 말씀이 번개처럼 떠올랐습니다. Тэгээ бурхны үг харсан сум шиг тархинд минь орж ирсэн, санаанд орсон. 잠언 23장. Сургаалт үг 23. 자, 잠언 23장 17절. 17. 8절 읽어보세요. Сургаалт үг 23-ийн 17, 18. 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라 하고 말씀이 떠올랐어요. Чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг харин эзнээс ямагт имэж амьдр. 이때 제가 회개했습니다. Тэгээ би гимшсэн байгаа. 하나님, 제가 잠시 미혹을 받아서 저 죄인들의 형통을 부러워하고 그것을 마음으로 원했던 걸 회개합니다. 이렇게 Тэгээ 회개. би гимшигтээ юу гэж залбирсан гэхээр бурхан минь би зүрх сэтгэлдээ уруу татагдсан бодол санаандаа уруу татагдаж тэр сайхан явж байгаа хүмүүсүүдийн байдал үнэхээр атаархмаар санаа сэтгэл төрлөө гимшиж байна. 8절의 말씀이 주어졌습니다. 네? 18절. 잠언 23장 18절. Тэгээ 18 дахь ишлэл нь 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. 이 놀라운 말씀이 주어졌습니다. Тэгэд ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдвар чинь орд тас мартагдахгүй билээ. Энэ гайхамшигтай ишлэл бас санаанд орсон. 네가 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 나 여호와를 경외하면 내 장래가 반드시 있겠고 내 소망이 끊어지지 않게 해주겠다. 하나님이 말씀이 들려왔습니다. Тэгээд чи тэр нүгэлтнүүдэд бүү атаар харин ямагт эзнээс имэх юм бол чамд ирээдүй гэж байгаа. Чиний итгэл найдвар чинь огтхонч орд тас мартагдахгүй. гэсэн эзний энэ дуу хоолой сонсогдсон байгаа зүрх сэтгэл маань. 여러분, 우리가 이 세상에 잘 되고 세상에 성공하는 사람들 부러워하고 거의 미혹받으면 하나님이 책망하십니다. Тэгээ бидний хувьд энэ дэлхийн хүмүүсүүд илүү биднээс илүү сайн сайхан яваа эд хөрөнгөтэй байгаа байдалд атаарх юм бол тийм зүйлд илүү анхаарлаа хандуулах юм бол эзний зэмлэл бий. 하나님께서는 우리의 마음을 보십니다. Бурхан ямагт бидний сэтгэлийг харж байдаг. 우리 주변에 악한 자들이 형통하는 것을 보게 해서 우리 마음이 어떤가 우리 마음을 시험하십니다. Тэгээ бурхан биднийг тэр сайн сайхан явж байгаа хүмүүсүүд рүү биднийг харуулад энэ нөхрийн сэтгэл нь
ямар байна вэ? Энэ хүний итгэл нь ямар байна гэж бидний үргэлж шалгаж байдаг юм аа. 그때 우리 마음을 바로 정해서 죄인의 형통을 부러워하지 말고 여호와 하나님을 경외하자. 이렇게 마음을 정할 때에 하나님의 약속이 우리 것이 되는 것입니다. Тэгээд яг тэгж соригдож уруу татлахт орохдоо бид нэр яах ёстой гэхээр зөвхөн эзэнд найдаж, эзэнд итгэл найдвараа хандуулъя гэсэн бат итгэлтэй, бат шийдвэртэй, эзний өмнө тийм бат шийдвэртэй байх юм бол эзэн биднийг ямагт ивээх болно. Үргэлж хамт байх болно. 그러니까 여호와를 경외하는 거, 항상 여호와를 항상 경외하는 것이 가장 큰 축복입니다. Тэгээ хамгийн их тэр хамгийн том ерөөл нь юу гэхээр үргэлж эзнээс имээх явдал юм аа. 자, 오늘 잠언 14장 28절. Сургаалт төгс 14:28. 28절 읽어보세요. Сургаалт төгс 14:28. 백성이 많은 것은 왕의 영광이요 백성이 적은 것은 주권자의 패망이다 했습니다. Түмэн олон нь хааны сүр хүч бол цөөн ардууд нь ноёны мөхөс байдал юм аа. 자, 이 나라를 다스리는 그 대통령이나 이 주권자들은 백성들이 많이 있는 것을 원합니다. 많은 백성을 다스리기를 원합니다. За өдөрдөгч хаадууд маш олон хүмүүсүүдийг, олон ард иргэдийг захирахыг хүсдэг байгаа. өдөртөхийг хүсдэг. 그래서 역사적으로 보면 자기 나라의 백성들이 적으면 힘을 길러서 다른 나라를 침략해서 그 나라의 백성들을 또 다스리려고 이렇게 전쟁을 일으킵니다. За өнгөрсөн түүхүүдийг харах юм бол ард түмэн ихтэй тэр хаадууд яадаг байсан бэ гэхээр тэр ард түмнийхээ хүчийг ашиглан тэр хүн ам цөөтэй жижиг улс орнуудыг дайнаар өөрийн болгож тэр жижиг хүн ам цөөтэй улсуудыг ард иргэдийг нь өөрийнхөө эрх мэдэлд, өөрийнхөө тэр хаанчлалд захиргаанд оруулдаг байсан. 그래서 많은 백성들을 다스리고 통치하는 그런 권세를 자랑하고 높이려고 하는 것입니다. Учир нь тэр олон бүр маш олон хүмүүсүүдийг захирдаг эрх мэдлээрээ сайрхаж өөрийгөө өргөмжлөх гэж байдаг юм аа. 그러나 우리가 성경의 역사를 보든지 일반 세상의 역사를 봐도 그런 사람들은 다 나중에 비참하게 멸망하고 맙니다. Тэгээ бид нар энэ Библийн түүхүүдийг харсан ч гэсэн, мөн бусад улс орнуудын түүхийг харсан ч гэсэн тийм үжил санаатай хаадууд төгсгөл нь дандаа сүрдэг байсан. 여러분, 여기서 말하는 백성은 누구를 말하냐면 하나님을 경외하는 백성이 많은 나라는 그 주권자가 영광스럽다는 것을 말하는 것입니다. 네? 하나님을 경외하는 백성이 많은 나라, 그 나라의 왕이 영광스럽다는 것을 말하는 거예요. Тэгээд одоо энэ 28 дугаар ишлэл дээр түмэн олон нь хааны сүр хүч. 목사님 다시 한번. 자, 여기 28절에 나오는 그 하나님의 참 뜻은 하나님을 경외하는 백성이 많아야 그 나라의 왕이 영광스럽다 그 말이에요. Түмэн олон нь хааны сүр хүч гэж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Тэр ард иргэд нь маш олуула эзнээс имээдэг тийм ард түмэнтэй хаан сүр жавхлантай байдаг юм аа. 그러니까 백성이 무조건 많다고 해서 그 왕이 영광을 받는 게 아니고 하나님을 경외하는 백성이 많아야 그 왕이 높임을 받고 존경을 받는다 그 말입니다.
Тэгээ энэ ишлэлийн гол санаа нь юу гэхээр түрүүн ярьсны дагуу ер нь ард иргэд нь олон байж хаан сүр жавхлантай байдгаа гиснээс арай өөрөөр тэр ард иргэд нь эзэнд итгэх тусам эзнээс имээдэг байх тусам тэр ард олоныг захирч байгаа хаан нь маш их сүр жавхлантай байдаг юм аа. 자, 34절 한번 보세요. 33 дугаар ишлэгийг харъя. 의인은 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 한다 그랬습니다. 33요? 34절. 34 дээр ишлэл юм байна. 14절. 잠언 14장 34절. Сургаалт төгс 14-ийн 34 зөв шудраг байдал улс үндэснийг алдаршуулна. харин нүгэл хилэнц ард түмнийг гутаана. 그러니까 그 나라가 영화롭고 그 통치자가 영화로우려면은 의로운 백성이 많아야 된다는 거예요. Тэгээ юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн улс зөв шудраг тэр хаан нь захирагч нь зөв шудраг байя гэвэл ард иргэд дундаас зөв шудраг хүмүүс олон байх хэрэгтэй юм аа. 그러나 악한 백성이 많으면 오히려 그 나라가 욕이 된다는 것입니다. харин эсвэргээрээ ард иргэдийнх нь ихэнх нь дийлэнх нь хорон муу байх юм бол тэр улс хараагдах байна, гутаагддаг байна. 그러니까 이 통치자들도 나라를 다스리는 통치자들도 영화롭게 되려면 그 백성들이 하나님을 경외하고 의로운 백성들이 많아야 된다는 것을 알아야 된다는 것입니다. Тэгээд тухайн улс орны удирдагч нар алдаршуулгадмаар байна, алдаршуулгаднаа гэх юм бол ард иргэд нь зөв шудраг хүмүүс олон байх хэрэгтэй. 죄가 많으면 백성들이 죄가 많으면 나라가 어지럽고 결국 나라가 그 하나님의 징벌을 받게 돼 있습니다. харин ард иргэд нь хорон хүмүүс их байх юм бол тэр улс үндэстэн суурьч тэр улс үндэстэн олон хүмүүсүүдэд олон улс орнуудад гутаагдан доромжлуулагдана. 그러니까 이 잠언 말씀은 정치하는 사람들, 주권자들에게도 꼭 필요한 하나님의 말씀이에요. Тэгээд энэ сургаалт төгс номыг харах юм бол их баригч нар их мэдлэтнүүдэд заавал хэрэгтэй үг юм аа. 자, 나라의 통치자가 주권자들이 성경 말씀에 따라서 백성들을 잘 다스리면 그 왕이 영화롭다 그 말이에요. 영화롭다는 것입니다. Тэгээд тухайн улс орны иргэд нь зөв шудраг хүн эзнээс имээдэг ухаалаг хүмүүсүүд их байх тусам тэр удирдагч нь илүү гэрэлтэж гэлтгандаг байх нэ, алдаршуулгаддаг байх нэ. 자, 사무엘 하 8장 15절. 2 дугаар Самуэль номыг харъя. 2 дугаар Самуэль 8장 15절. 8:15. 자, 이 다윗이 어떻게 나라를 통치했는가 여기 나옵니다. Тэгээд Давид улс орныг хэрхэн захирч байсан талаар гарч байгаа. 15절 다윗이 온 이스라엘을 다스려 모든 백성에게 공과 의를 행할지 이렇게 나옵니다. 2 дугаар Самуэль 8:15. Ийхүү Давид бүх Израилийг захирч ард түмнээ зөв шударгаар засаглаж байлаа. 다윗은 통치할 때 이스라엘을 통치할 때 하나님의 말씀대로 공의롭게 의롭게 백성들을 다스리고 통치했습니다. Тэгээд Давид улс орноо захирахдаа зөвөр шударгаар засаглаж удирдах байсан. 그래서 하나님이 그 나라 백성들을 영화롭게 하고 그 나라를 아주 영화롭게 하나님이 높여주신 겁니다. Тэгээ бурхан тэр ард иргэдийг нь алдаршуулан өргөмжилж байсан байгаа. 자, 시편 144편 15절. Дуулал номыг харъя. 144:15. 144편 15절. Дуулал 144:15. 읽어보세요. 시편 144편 15절. 이러한 백성은 복이 있나니
여호와를 자기 하나님으로 삼는 백성은 복이 있도다 했습니다. Дуулал 144-ийн 15. Ийм ард түмэн юутай ерөөлтэй вэ? Эзнийг өөрсдийн бурхнаа болгодог ард түмэн юутай ерөөлтэй. 여호와를 자기 하나님으로 삼는 백성은 복된 백성이다. 분명히 기록하고 있습니다. За, эзнийг өөрийн бурхнаа болгодог ард түмэн ерөөлтэй гэж бүр тодорхой хэлсэн байна. 이런 백성들이 많아야 그 통치하는 왕도 영화롭다 그 말이에요. Тэгээ ийм ард иргэд олонтой байх юм бол тэдний захирч байгаа хаан нь хүртэл ерөөлтэй нэг юм аа. 또 시편 33편 12절. Дуулал 33-ийн 12. 33편 12절 읽어보세요. Дуулал 33-ийн 12. 여호와로 자기 하나님을 삼은 나라는 곧 하나님의 기업으로 빼심받은 백성은 복이 있도다. Өөрсдийн бурхан нь эзэн байдаг улс буюу өөрийнхөө өв болгохоор түүний сонгосон ард түмэн ерөөлтэй. 그러니까 여호와로 자기 하나님을 삼는 나라, 여호와로 자기 하나님을 삼는 백성은 복된 나라라 그 말이에요. Тэгэд эзнийг өөрсдийнхөө бурхан болгодог улс ерөөлтэй юм аа. 그 나라의 통치자들이 주권자들이 백성들로 하여금 하나님을 경외하도록 잘 통치를 해야 됩니다. Тэгээд юу гэхээр удирдагч нар, их баригч нар ард иргэдээ эзнээс эмээхэд суралцуулах хэрэгтэй ард түмнээ. 그 성경에서 제일 잘한 왕이 다윗 왕이에요. 다윗이다. Библиэс харах юм бол хамгийн яг энэ зүйлд хамгийн сайн байсан хаан нь Давид хаан. 그리고 또 그 뒤를 이어서 히스기야 왕도 그걸 잘 했습니다. 통치를. Тэгээд түүний дараа Хизкия хаан бас маш сайн хаанчлан захирч байсан байгаа. 그 이사야 33장 6절. Исая 33-ийн 6-ыг харъя. 이사야 33장 6절. 읽어보세요. Исая 33-ийн 6. 너희 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 너희 보배니라 그랬어요. Тэр чиний цаг хугацааны бат суурь бөгөөд мэрэгэн ухаан, мэдлэг ба авралын баялаг мөн эзнээс эмээхүн түүний эрдэнийн сан билээ. 다윗 통치 시대에 또 히스기야 통치 시대에 이렇게 하나님이 평안함을 주시고 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 너희 보배라고 하나님이 축복해 주신 겁니다. Тэгээд Давидыг хаанчлж захирч байхад мөн Хизкия хааны хаанчлалын үед бурхан тэдэнд мэрэгэн ухаан, мэдлэг, авралыг бэлхаан өгч байсан юм аа. 그러니까 이 나라의 통치자들, 주권자들도 이렇게 성경 말씀을 잘 읽고 이 말씀대로 나라를 다스리면 복된 영광스러운 나라가 된다는 거예요. Тэгээд улс орны удирдагч нар, захирагч нар энэ Библийн үгэнд итгэн, Библийн үгийн дагуу улс орноо удирдан авч явах юм бол бурхан тэднийг ингэж өрөөдөг юм аа гэж бурхан айлтж байгаа. 그래서 여러분 주일학교 학생들은 잘 성경으로 가르쳐서 나중에 그 자녀들이 장성해서 이렇게 나라를 잘 통치하게 교육을 시켜야 됩니다. Тэгээд одоо бидний хувьд сүм чуулганыхаа тэр хүүхдүүдэд, багчуудад ингэж сайн зааж сургаж тэд нэр том болоо нас бий төрснийхаа дагуу биднээс сурсны дагуу энэ Библийн дагуу сурсныхаа дагуу улс орноо удирдан авч явдаг удирдагч нар, их баригч нар болгох хэрэгтэй. 그래서 다윗 왕을 또 히스기야 왕을 또 솔로몬 왕을 이렇게 나도 본받아서 그렇게 살고 싶다는 그런 학생들이 많이 나와야 돼요. Тэгээд чуулгануудаас Давидтай адил, Хизкия хаантай адил, Соломонтой адил удирдагч болмоор байна гэсэн хүмүүсүүдийг
төрүүлэн гаргах хэрэгтэй. 이게 교회의 책임입니다. Энэ бол чуулганы маш том хариуцлагууд нэг байна. 잠언 14장 29절. Сургаалт төгс 14:28. 노하기를 더디하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라 했습니다. Уурлахтаа удаан хүн маш их ухаантай, түргэн зантай хүн мунхаг явдлыг өргөдгөө. 이 왕이 통치할 때에 그 왕이 노하기를 더디하는 것은 그 왕에게 큰 명철한 왕이라 그 말이에요. За улс орноо удирдах байгаа тэр захирагч уурлахтаа удаан болвол маш их ухаантай нэг юм байна. 이 통치자들이 노하기를 더디하고 잘 참고 인내하면서 노하기를 더디하면 그것이 그 통치자의 명철이다 그 말이에요. Энэ улс орны удирдагч нар уурлахтаа удаан болвол тэр нь түүний ухаалаг зан чанар юм аа. 그러나 통치자가 화를 내고 분노하고 그렇게 하게 되면 큰 어리석음을 드러낸다는 것입니다. Харин эсрэгээр нь тэр удирдагч хүн уурлахтаа маш түргэн байн уурладаг байх юм бол тэр мунхаг явдлаа ил болгож байгаа гэсэн үг юм аа. 또 일반적인 이 백성들도 우리 믿는 성도들도 화내는 것을 잘 참고 더디하고 잘 이해하면 명철한 사람이 될 수 있는 거예요. Тэгээ удирдагч нар гэлтгүй энгийн ард иргэд итгэгч бид нар ч гэсэн уурлахтаа удаан бол ухаалаг нэг юм. 자, 잠언 14장 17절. Сургаалт төгс 14-ийн 27. 그러나 노하기를 속히 빨리 하는 자는 어리석은 일을 향한다 이렇게 나옵니다. Сургаалт төгс 14-ийн 17. Түргэн зантай хүн мунхаг үйлсийг үйлддэг гэсэн байна. 여러분이 화내는 것을 빨리 하는 것이 하나의 습관적으로 하는 사람들은 큰 실수를 하게 됩니다. За бүр ингээд тэр түргэн зан нь ингээд бүр зуршил болчихсон хүмүүсүүд маш их алдаа гаргадаг байгаа. 그래서 특별히 지도자, 이 통치자들은 자기의 감정을, 이 분노의 감정을 잘 다스리고 인내해야 됩니다. Тэгээ ялангуяа энэ удирдагч хүмүүсүүд тэр өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө маш их барих хэрэгтэй. Тэр уура барьж байх хэрэгтэй. 그래서 사람의 성내는 것이 하나님의 뜻을 이루지 못한다고 야고보서 1장에도 분명히 말하고 있습니다. Тэгээ Яаков 1-р бүлэг дээр бас ингэж хэлсэн байгаа. Тэр уур хилэн 사람이 성내는 것이 하나님의 뜻을 이루지 못한다. уур хилэн нь бурхны хүслийг гүйцэлдүүлдэггүй гэсэн байгаа. 그러니까 성을 내게 부원을 내게 되면 하나님의 뜻을 거스린다 그 말이에요. Энэ уур хилэн бол бурхны хүслийг эсэргүүцэж байдаг гэсэн үг юм аа. 저도 실수할 때가 언제냐면 화를 낼 때입니다. 분노. За миний хувьд тэр алдаа гаргах үе ямар үеуд байдаг вэ гэж харах юм бол уурсан үедээ би маш их алдаа гаргадаг. 그 여러분은 어떻습니까? Харин та бүхэн ямар вэ? 우리가 실수할 때가 언제냐면 바로 화를 낼 때, 분을 낼 때, 그때 잘못하면 말에 실수가 나오고 행동에 실수가 나오고. Тэгээ бид нар ер нь бол уурлахтаа хүмүүсүүд хэл яриандаа маш их алдаа гаргадаг байгаа. Үйлдэлээр ч гэсэн буруу зүйлсүүдийг маш их хийдэг байгаа. 또 잠언 14장 30절. Сургаалт төгс 14-ийн 30. 마음의 화평은 육신의 생명이나 시기는 뼈의 썩음이니라. 아니 무서운 말이죠. За 14-ийн 30. Амар тайван зүрх бие мах бодод амийг өгдөг бол хүсэл тачаал ясан дах идээ байр юм аа. За энэ ишлэл бол маш ингээ харах юм бол маш аимшигтай тийм үг байна. 여러분 이 시기가 무서운 자기의 건강을 해치는 무서운 그 말하자면 전염병이에요. 시기 전염병. 자, 여기 몽골어 성경에는 욕망으로 나와 있어요. 그러니까
마음의 화평은 육신의 생명이나 욕망은 뼈의 썩음이라. 욕망 욕망은 뼈의, 그 다음은 뭐예요? 욕망은 뭐라고 나왔어? 뼈에 썩음이라. 예, 그런 것 같아요. 그 욕망은 이제 한국어, 고름이다. 그러니까 이제 몽골어도 시기를 욕망으로 나왔죠. 네. 시기도 이제 시기도 크게 넓은 범위에서 욕망이라고 할 수 있습니다. За энэ хүсэл тачаал нь ясандах идэбэр юм гэсэн байна. 그 욕망 안에 그 시기도 들어 있는 거예요. Тэгэд энэ Солонгос Библиэлд болохоор үзэн юу вэ? Атаархад гэж байгаа байхгүй юу? 그래서 한국어는 좀 더 구체적으로 시기라고 이렇게 번역이 됐습니다. Тэгээ Солонгос Библиэлд болохоор атаархал үзэн ядалт гэдэг утгаараа. 여러분 시기가 뭡니까? 시기가 뭐죠? 남이 잘 되는 것을 기뻐하지 않는 거예요. 아주 남이 잘 되는 것이 오히려 마음을 괴롭게 하는, 마음이 괴로워하는 사람들이 있어요. За атаархал гэж яг юу юм бэ? Атаархал юу гэхээр бусдын сайн сайхан яваа байдалд атаархаад зүрх сэтгэл нь бүр ингэж байж ядаад байгаа тийм байдал байгаа. 여러분 남이 잘 되는 사람, 특별히 내가 좋아하는 사람이 잘 되면 같이 기뻐할 수 있는데 내가 싫어하는 사람이 잘 되면 같이 기뻐할 수가 없어요. За миний дуртай хин нэгэн сайн сайхан явах юм бол би ч гэсэн яг адилхан ингээ баярлалаа сайн сайхан яваад нь үнэхээр болжтэй гэж тэгдэг байгаа. Харин эсэргээрээ дургүй хүн маань сайн сайхан яваад байх юм бол сайн сайхан болж баян затгалан ингээл ийм сайн сайхан болж байх юм бол бүр харахаас ч дургүй өрөөл атаархаад яг тийм сэтгэл төрдөг байгаа. 남이 내가 싫어하는 사람, 나를 미워하는 사람이 잘 될 때에 그걸 같이 기뻐해 주는 것이 바로 참된 평안이라는 것입니다. За тэгээд бусдын дуртайч дургуйч тэр хүн сайн сайхан байгаад нь адилхан баярлаж байгаа тийм байдалтай хүн нь 그러나 시기하고 질투하게 되면 자기 건강을 해치고 자기에게 큰 그것이 해악이 된다는 것입니다. зөв шударга нэгэн байна. Харин тэр үзэн ядалтаа хүсэл тачаалдаа авцсан хүн яадаг гэхээр түүний эрүүл мэндэн ч хүртэл мууддаг байна. 이 시기와 질투는 그 옛사람의 특징입니다. Энэ үзэн ядалт атаархал гэдэг зүйл бол бидний хуучин хүний байдал зан чанар юм аа. 그래 이 시기와 질투 때문에 믿음이 자라나지 못하고 교회가 평안하지 못하는 것이 많이 있습니다. Тэгэд энэ үзэн ядалт атаархлаас болж итгэл өсдөггүй байгаа. Мөн сүм чуулганч сайн сайхан явдаггүй байгаа. 그래서 이 진정한 마음의 화평은 다른 사람이 잘 되는 것을 같이 기뻐해주고 같이 즐거워하고 축하해주는 것입니다. Тэгэд энэ зүрх сэтгэлийн жинхэнэ амар амгалан гэдэг зүйл юу байдаг вэ гэхээр ямар ч хүн бэ сайн сайхан яваад нь адилхан баярладаг. 자, 31절. 31-р ишлэгийг харъя. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자예요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 존경하는 자니라 했습니다. Ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэг. Харин үгээгүй хүнд нинжин сэтгэл гаргагч бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм аа. 내가 언제 하나님을 멸시했습니까? 내가 언제 예수님을 멸시했습니까? 그렇게 말하는 사람들이 있을지 몰라요. Би хизээ бурхныг буруутгаж би хизээ бурхныг дорд үтсэн юм бэ гэж ярих хүн байж болох юм. 근데 성경은 가난한 자를 멸시하고 학대하는 것은 예수님을 학대하는 것이고 멸시하는 것이라고 그렇게 경고하고 있습니다. Харин Библиэлд ядуу хүмүүсийг даралдаг, ядуу хүмүүсийг дорд үздэг хүмүүс нь намайг буруутгаж байгаа хэрэгэ гэж хэлж байна. 또 내가 언제 예수님 또 하나님을 존경했습니까? 이렇게 우리가
말할 수도 있겠죠. Бас би хизээ бурхныг хүндэтгэж бурхан тусалсан юм бэ? Бурхныг хүндэтгсэн юм бэ? гэж ярих хүн байж магадгүй. 성경 말씀은 궁핍한 사람, 가난한 사람들을 불쌍히 여기는 것이 주님을 존경하는 것이다. 이렇게 칭찬해주고 있는 것입니다. Харин Библи үгээгүй хүнд нэнжин сэтгэл гаргагч нь бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм аа гэж цаашааж хэлсэн байна. 예수님도 이렇게 말씀하셨죠. Тэгээ Есүс бас хэлсэн байгаа. 지극히 적은 자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다. 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. Тэгээ хамгийн бага нэгэнд нь үйлдэж байгаа тэр зүйл надад үйлдэж байгаатай адилаа. 냉수 한 그릇도 예수님을 생각하고 예수님의 이름으로 예수님의 사랑으로 냉수 한 그릇도 대접하면 예수님께 한 것입니다. Тэгээ аяг ус өгсөн ч Есүсийг бодож өгч байгаа бол тэр нь Есүс хандаж үйлцэнтэй адил. 32절입니다. 32 дугаар ишлэл. 악인은 그 환난에 엎드러져도 의인은 그 죽음에도 소망이 있다 그랬습니다. Хорон санаатан муу үлийнхээ төлөө хөсөр хаягдах бол шудраг зөвхөн өгсөн ч хорогдох газартай. 예. 여러분 여기서 악인은 하나님을 대적하고 하나님을 멸시하고 하나님의 말씀을 대적하는 사람들을 말하는 거예요. За энд хорон санаатан гэж байгаа. Энэ хорон санаатан гэдэг нь Бурханаас имээдэггүй, Бурханыг хүндэтгдэггүй хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 그들은 환난 때에 다 거꾸러지고 이렇게 넘어지고 망한다는 것입니다. Тэгээ ийм хүмүүсүүд нь тэр зовлонгийн үед хөсөр хаягдах болно, сүйрэх болно. 그런데 이 세상의 환난 때 오히려 악한 자들이 더 잘 되고 번성하는 경우가 있습니다. Гэхдээ ингээ харах юм бол энэ ертөнцийн одоо ямар нэгэн тийм гамшиг, ямар нэгэн тийм аюултай зүйл болоход энэ хор санаатангууд бүр илүү сайн сайхан болж байгаа тийм зүйлсүүд зөндөө байдаг. 그리고 오히려 성도들이 환난 때에 넘어지고 어려움을 당하는 그러한 일들이 많이 일어날 수가 있습니다. Харин ч итгэгч хүмүүсүүд, Бурханаас имээдэг хүмүүсүүд тэр зовлонгийн үед илүү хүнд хэцүү болж байгаа тийм тохиолдлууд бас байна. 예. 그러나 우리는 반드시 하나님께서 환난 때에도 우리를 보호해 주시고 반드시 하나님이 우리를 지켜주신다는 말씀을 믿어야 됩니다. Гэхдээ бид нэр Бурхан тэр хүнд хэцүү үед ч биднийг сахин хамгаалж, үргэлж хамт байх болно гэсэн эзний тэр үгэнд итгэхийг хүсэж байна. 그 시편 46편에 보면 이런 말씀이 있습니다. Дуулал 46 дээр нэг ийм үг байгаа. 환난 중에 만날 우리 하나님은 환난 중에 만날 큰 도움이시라고 했습니다. 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 몇 절인가요? 시편 46편 1절. Дуулал 46-гийн 1. 하나님은 우리의 피난처시요 환난 중에 만날 큰 도움이라고 했어요. Бурхан бол бидний хорогдох газар, зовлон дундах бодит тусламж гэсэн байна. 그리고 우리가 이 세상에서 사람에게 가장 큰 환난은 죽음입니다. 죽음. Тэгээд хүмүүсүүдийн хамгийн том тэр зовлон юу гэхээр үхэл юм. 자, 악한 자들은 죽을 때에 하나님이 심판을 받게 되는 거예요. 다 엎드러지는 겁니다. 죽을 За 때. тэр хорон санаатнууд үхэхдээ эзний шийтгэлийг амсаж бүгд өвдөх сүрэх болно. 그들의 모든 소망이 다 사라지는 것입니다. Тэдний тэр найдварууд нь бүгд устж үгүй болох болно. 자, 우리 인생에서 가장 큰 환난은 죽음입니다. Дахин хэлье, бидний амьдрал дах энэ хүний амьдрал дах хамгийн том зовлон бол үхэл. 그 히브리서 9장 27절에도 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리라 했습니다.
Тэгээ Еврей 9-р бүлэг дээр бас хэлсэн байгаа. Хүнд нэг удаа өхөн заашгүй тогтоогдсон. Тэгээ өхлийн дараа бүгд шийтгэгднэ гэсэн ишлэл байгаа. 악한 자들은 결국은 죽을 때에 그 모든 소망이 다 끊어지고 하나님의 심판을 받아서 다 엎드러지는 겁니다. Тэгээд хорон санаатангууд үхэхэд тэдний найдвар нь бүгд устж үгүй болоод дараа нь тэднэр Бурхны шийтгэлийг амсан сүхэрч унах болно. 그러나 의인은 그 죽음에도 소망이 있다는 겁니다. Харин зөвхт хүн түүний үхлэнч найдвартай байдаг. 여러분, 이게 우리의 참 놀라운 하나님의 축복이고 위로와 소망이 되는 거예요. За энэ бол бидний Бурханд итгэж байгаа хамгийн том найдвар, хамгийн том ёроол юм аа. 우리가 한 번은 죽는 것이 그 하나님이 정하신 뜻입니다. За хүн бүр үхэх нь Бурханаар тогтоогдсон. 이 죽을 때 그 결과가 확실하게 드러나는 것입니다. Тэгээд хүн үхэхэд тэр үхсний дараа, үхлийн дараа тэр үр дүн нь ямар вэ гэдг нь яг боддоор мэдэгднэ. 끝까지 믿음을 지키고 하나님을 경외하는 사람들은 죽음이 올 때에 하나님 앞에서 잘 하였도다 착하고 충성된 종아 이 칭찬이 있습니다. Тэгээд эзэнд үргэлж итгэмжтэйгээр итгэж эзнээс имэж байсан хүн өөхөх үед Бурхан тэр хүнд юу гэдэг вэ гэхээр сайн байлаа миний боол эцсийн хүртэл итгэмжтэй байлаа гэж магтан саашаа холноо. 의인에게는 죽음도 두렵지 않는 거예요. 오히려 죽음을 통해서 확실하게 소망이 이루어지는 겁니다. Тэгээд зөвхт хүн үхлээс ч айдаггүй байгаа. Тэгээ үхэл гэдэг зүйлийн дараа түүний найдвар нь илүү бодтой болдгоо байна. 네, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж хичээлээ дуусгая. 자, 기도합니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь танд талархъя. 의인에게는 죽음에도 소망이 있다고 했습니다. Зөвхт нэгэнд ч үхэл тогтоогдсон гэсэн байгаа. 우리가 하나님을 경외하고 믿음을 끝까지 잘 지키는 의인들에게는 죽음에도 소망이 있고 그 부활의 소망이 있고 하나님 앞에 가서 큰 상급 받을 소망이 있습니다. Эзнээс имэж эзэнд үргэлж дагдаг бидэнд үхлийн айдас гэж байхгүй, үхлийн дараах тэр найдвар, амьд найдвар бидэнд бий. 우리가 끝까지 낙심하지 말고 믿음을 지키며 하나님을 경외하면서 우리가 하나님의 상급을 바라보고 우리가 살아가는 소망 있는 일꾼들이 다 되게 주시옵소서. Бид нэр эцээ хүртэл итгэмжтэй байж эзэнд найдан эзний араас эзний үгийг зууран барьж байгаа эзний тэр амьд найдварт найдсан хүмүүс байлгаач ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.